Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para ustadz, guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama ben para sepo terhormat. Wabil khusus fadilatal mukarram akhil aziz Kiai Haji Muhammad Al-Ma'i Sufyan, sebeten kaula banget amul jeeki. Panitia pelaksana haflatul ikhtibar Madrasah Diniyah Miftahuddin yang ke-20, semoga-moga terus paringana cejeben Gusti Allah. Amin, Allahumma amin. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dan kula ben panjenengan malam samangken bisa ngalaksanaaki haflatul ikhtibar ngalerese malam nisfu Sya'ban. Muga-muga berbagai pernyuunan panjataki malam samangken kabula ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma. Dan kula ben panjenengan memasuki Lailatun Nisfi min Sya'ban nika arupaaki salah setong dari lemak malam sekalamun abe adua ede lemah tak kira etolak ben pangeran artena maste ekatarema khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Beda lemak malam cebuna kanjing Nabi seneng ede lemah doa ria tak kira etolak ben pangeran. Napa sepertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat, mangken tepak malam Jumat. Wa awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rejab, lebet amon. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, samangken double, malam Jumat engki, nisfu Sya'ban engki. Napa boleh wa lailatal idaini, dua malam dua hari raya, Idul Fitri ben Idul Adha. Idul Fitri kira-kira kare sabulan setengah aki. Idul Adha lebih abid boleh hikmah sana mantir pada pak kau leben panjenengan sateja. Amin. Napa mangken seeka tua cerengan samangken haflatul ikhtibar engki tantona seetua ki potra potre kita anak-anak dan kula ben panjenengan sengaji neng madrasah diniyah Miftahuddin ni kasih esoona kina ka pangeran. Nah apa si esoona, nah apa si pentaa banyak. Cuma abe tak mungkin pas semua keinginan kita
diungkapkan secara terperinci nikah bek malarat juga. Artinya kudu epele utama lagi kudu nomor sekian lagi di nomor sekian lagi. Guru dan kula nikah ngajari orang adua lagi anak ria saungguna tak usah nyak banyak je. Mun adua lagi na anak jek saking kudu ngalak cokop soon lagi manter tetia orang bagus ben endek ngaji. Manter tetia orang bagus lah bengapa kebagusan ni kan banyak. Orang polana lampekna kocak bagus bisa tak bisa? Orang polana esto ka perjuanganna kocak bagus bisa tak bisa? Orang perhatian ka agamana kocak bagus bisa? Banyak lencelen kebagusan. Allahumma ij'alna min ahlil khair. Ya Allah tetia ki abtina termasuk ahli kebagusan. Dua eki anak manter tetia orang bagus. Nomor dua endek ngaji. Anak ni kamun pun endek ngaji berarti endek tetia orang bagus. Bodoh se ngaji neng musola. Bodoh se ngaji neng madrasah. Bodoh se ngaji neng sekolahan. Bodoh se ngaji neng pondok pesantren. Orang sepona manter mampu saja. Amin. Allahumma. Bodoh se muntuk de Pak Katancung. Bodoh se muntuk Kawali Songo. Bodoh se muntuk Kasokarajo. Bodoh se muntuk Kasidogiri. Bodoh se muntuk Kagenggung. Tak kurangan pondok sebeda neng Indonesia. Aule emut deka salah setong jebuna Syekh Muhammad bin Ismail Utsman Zain Al-Makki, termasuk salah setong nikmat ta pangeran sepaling raja bagi ka bangsa Indonesia. Area bertebarannya pondok pesantren neng emandiman neng situ ende we pondok panjenengan joraja neng Probolinggo banyak neng Bedawasa sane kajugen neng Banyuwangi tak kalah saing tatojo semua kabupaten endi pondok sejeraja kare kaula ben panjenengan kenceng napa punten mamunduk potra-potre kaula ben panjenengan. Nggih estona mun acare ngaji tak kudu munduk. Orang ngaji nikah kan bisa neng kama asaos engki napa engki. Cuma mun beda neng pondok kan lebih terisolir. Mun beda neng pondok nikah kan lebih terjaga. Orang beda neng pondok nikah ka odieunna bunga malolo. Tadek cari tanah santri nikah susah. Pasusah pun santri pakun eki bo irsiiran eki wewet solaweten nikah santri. Nama kekireman na tak datang mentak kun pera eki buat tak kudaan na pucanteng. Umi kapan engkau datang? Aku sudah tak punya uang. Sekarang aku banyak hutang. Rasanya aku ingin pulang. Etong nyaut. Cek rengkene kasulis semaca hadat alwina ajawab ummi kata gendeng dimma bodo kata penter nikah kau di ena santri bodo neng pondok laten kula ben panjenengan ndik potra-potre samangken ki belum munduk pasakola neng madrasah Miftahuddin jaga potra-potrena kaula ben panjenengan ngaji makle ongkuan tak elas lae pereng seni benih saya bisa marosak kapang kelienna mantra terus bimbinga ben pangeran amin Allahumma. Hidayat nikah tantaretan kudu epenta hidayat ni kadang-kadang juga kudu ekonii kaula ben panjenengan tak noro endik hidayat tibi kita misalnya abole ngaje ero endi anak saya bagus tapi mun pon ben pangeran etaning anak kaula ben panjenengan bekal poca lapo
maka tidak akan kita dapati kecuali anak yang pocalapo. Sanajan kaula ben panjenengan pon berusaha apeuleuh ngajo jungkir balik nyungsang nyonglet di budina engki pakun tak becek. Kan mangkana anyu ni hidayat ni kan penting. Aba asojud wahdini wa'afini wa'fu anni wahdini, minta hidayat. Aula ben panjenengan aku nut Allahumma hdina fi man hadait. Betul? Kaula ben panjenengan ngaji, marena ngaji atua. Allahumma hdina bihudak. Berilah kami hidayat dengan hidayatmu ya Allah. Berilah kami petunjuk dengan petunjukmu ya Allah. Tuntunlah kami, bimbinglah kami. Kaula ben panjenengan apa jeung saare samalem 5 waktu 17 rakaat neng esapeun rakaat maca Fatihah, neng esapeun maca Fatihah kita minta hidayat. Engki napa engki? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Muka ajunan abimbing ada ka abtina sateja ya Allah. Muka ajunan nunton ada ka abtina sateja ya Allah. Kiba ki abtina Gusti as-siratal mustaqim, dek kaceuleun seloros, dek kaceuleun semempeng. Allahumma salli ala Muhammad. Dagen tengan ben kaula mangkat on. Terus enggi? Terus napa terus? Iya terus cek pilihanna terus ben terus. Ihdinas siratal mustaqim. Iba ki abtina ya Allah dak kaceuleun seloros, ceuleun semempeng. Napa cebuna Imam Qadiyat seeko cak ceuleun seloros ria sirata Muhammad, ceuleunna Nabi Muhammad. Cuma ben pangiran birci boleh, rinci boleh, panakna, pacirna, pagena. Napa genika? Siratal ladzina an'amta alaihim, celena orang-orang seampun ajunan aparing nikmat dek ka beliau-beliau. Saya genika minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Nabi nika banyak napa sakoni? Nabi nika banyak napa sakoni? Bede sana pa nabina Allah? Bede 124.000. Mun empian ajawab sakemi korang sana pa? Abonyaan korang lagi? Nabina Allah 124.000 yang kateti utusan 313. Bede dalam Al-Quran sakemi Adam, Idris, Nuhun, Hudun, Salihun, Ibrahim, Lutun, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Taha di budina. Sakemi bode dalam Al-Quran. Setade dalam Al-Quran sakarena. Bode Nabi Sya'ya, bode Nabi Armia, bode Nabi Daniel, bode Nabi Samuel, bode Nabi Jurjis, bode Nabi Hizqil, malah bode Nabi asmakna Syam'un Al-Ghazi. Tapi munting dia pakai Indonesia benih Syam'un napa? Samson Betawi. Benih Nabi kuragi artis kurang. Syam'un Al-Ghazi ini ka asmakna Nabi. Nabi na Allah 124.000. Penutup ben pamungkas sasera Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi kaula ben panjenengan cek nyinglah dari jalanna Gusti Kanjing minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang seongguan ka pangeran,
Nika beda si amaknai ulama. Ulama nika tantaretan pemangku amanat ta Gusti Allah atas segenap hambanya, pewaris para nabi, sebekal aladin umat ta, termasuk kaula ben panjenengan. Kan mangkana baabeun nika tak oleh nyingla dari rombongan na ulama. Engki napa engki? Orang mun buru dari rombongan na ulama, maaf. Munting ponten kula ben panjenengan nika majauh dari ulama tantaretan ancaman na Kanjing Nabi nika telok. Bekal datang setong zaman dek katang umat buru dari ulama mereka. Maka ben pangeran pas beri beleui aropa telok perkara. Saya pertama napa? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang kak pas kaberkatan dari lakona cabut barokana panjenengan alako mun tak barokah rugi tak rugi lako ca ampueki mun tak barokah hinampian mak takir telo kali lakona iampueki telo kali kia parwet dan pangeran telo kali ngampueki lako kerja beli sana ruwet mun tak barokah tantaretan kari kasona panjenengan alako tingkel hartana make tak banyak kor barokah nyaman tak nyaman. Barokatul mali afdalu min kathratil mal. Harta sebarokah ini kan lebih utama dari harta sebanyak. Nama ke banyak mun tak barokah benguk sakoni tapi barokah. Di sepeda motor caretetan, di sepeda motor abetoan yetrap sakalian napa ngakerua. Mun si anyar kan isi tater cecing oh besar. Mun si laju ya trap igwa saya ngetrap takir olhok ya abetoan ana pas sepeda na tak tuli odi tapi mun epa barokah ekibe ka pangajian ekibe ka solawatan genjeren tak genjeren ini ka barokah ala mun tak barokah panjenengan baca ampuki kekayaan alam la tak cukup wala tak mendeng. Hina pun make Indonesia eko cak jamrut katulistiwa tongkat kayu ditanam tumbuh jadi tanaman tapi mun tak barokah otangnya tambah banyak engki napa engki mun tak barokah tambah banyak otangnya kaula lemalem tepak nangis bensin supir ajareta dek selit ongke gak dinto iya tina lah tak arapa jaring lapacit bojena ongke paling. Anehnya mungkin nika tak pada ben lambek sekitar 10 belasan tahun yang lalu bensin bahan bakar mun ongke ini karami demo mungkin jangankan demo TV tak ada pengumuman media tak ada munyina ada apa denganmu mak pas bisa bungkam 1000 bahasa diam 1000 kata aneka perlu dipertanyakan nika kau lo tanya lagi serah perlu dipertanyakan cak kopak takut tempat kambian senilai. Allahumma sholli ala Muhammad. Saporana kaula bahasa ampo kasar kaula pajat santrena ke Khalil As'ad tapi kaula cek pada akiban beliau mun beliau alos mun ke Zuhri Zaini lembu anapa kerua dokter spesialis mun kaula dukun potong kan mangkana mun ke sakit sakuni je kajo petak lu sakit je kajo itulah dukun potong. Mun beda kalimat senyungkani sapurana ka ada ka panitia salana ngunceng dukun potong terus napa terus siap ki yorok siap ki eropro ongguan ada ngusuan alhamdulillah mun pon nyingla dari rombongan na ulama barokah cabut tina panjenengan maendi APBD tina maendi APBN sekian triliun panjenengan pakuntang tautang autang betul. Nomor 2 kenapa boleh coba nak orang guru dari ulama wa yusallitullahu alaihim sultanan doliman beri penguasa sedolim kaula ben panjenengan mun endi penguasa sedolim ceuli nyala aki penguasana maaf koreksi abek na tibi mi abek na mile karena pese are samangken kaula abri contoh misalnya kaula teti calon tongan kaula teti calon
atur bakal lopebeng, wahai masyarakat lopebeng, pilihlah saya nomor 10 Tuhfatul Ghani Mufaddal SAG Sarjana Ayam Guring. Tapi masyarakat lopebeng apa pesian tepaknya kaula apelia keng masyarakat tanguca engken lucong tuhfa ampian macek bengalla minta pele karing lopebeng wani piro mun kaula ikan jebil fulus mulus mafil fulus la tak nyublus benerongku karena kula pun etanya aki pese ka ada galau tingkat dewa mari atur ba mulai karoma mikir kaula cangkem edongkrak beremang kok muntro epelia benring lopebeng mobil ecual tak mendeng mobil setongan ecual kiai toro aki tak mendeng ki beda mobil tong aki ecual boleh ben kaula orang kien saboy pakhedi tak cukup ponduk pasewa karena ponduk pasewa tak nemukan dengan santrena sanmisan ben santrena pasewa kia nekak geluh mek bede setetia pengasuh sabulan 2 bulan kaula puto dana kaula acalon mangken minta pele karing lopebeng ring lopebeng minta pese ternyata kaula nekuk pese 2 miliar gogok kaula karena pun nekuk 2 miliar itu umi kabeh muslimat 200 muslimin 200 kameramen tukang syuting 1 juta nih serkaton duit je kaje gini kah bagian takmir masjid tegenteng patambu genteng lantai 2 kau le nyumpengah 100 juta bangun pengasuh patenang foto masyarakat kapi 5 jutaan ebeng tanggung beres karena pun mare bojori kakapi beri PC beri amplop gogok masyarakat tak semangat ayo kana mak parlo tak milia tuh fa area kita dodi lah 200-an ebeng bu munting tadi boleh lupa karena pun bojori 200-an ebeng kau le terpilih tojuk kau le pas tojuk tak tojuk adila tojuk alhamdulillah engkau teti satialah tak rogi abik 2 miliar engkau tapi bitong ben kaula ngalak kalkulator entek lu engkau masa jabatan naria 5 tahun gajina engkau per bulan antara gaji pokok ben gaji tunjangan Arya cocok 20 juta mun pas kali lagi 1 tahun 12 bulan berarti 1 tahun 240 juta mun 5 tahun 240 kali 5 ai 1 miliar 200 juta mak tekor kok belum ngatos ya tekor tak tekor karena pun kau lu tuh punya sing hormat kopi-kopine paung gegia cereng tojuk pon banyak nih kabodo office boy ya nih kak mungkin kasoan mak ngitek tanah ngamian telep nih tau sang ngitek kau letak ngikek dan terus siap ki yoro alhamdulillah punder bitong ben kaula 20 juta sabulan kali 12 bulan 1 tahun 240 juta kali 5 tahun 1 miliar 200 juta mun bitong kan tekor belum 100 juta enggi munting tekor tak ada kaula nampak cangkem boleh ngakan tak nyaman nasi tak masuk seekakan aspal karoti tak ndek setujen ngakan paving nginum aing tak nyunuk seyenum solar pas korupsi kaula anapa pers kaade ben masyarakat tak kan mangga namun beda pemimpin pas misalnya ngalak nyaman na tibi padahal pon hasil daerah hasil negara pancenengan pon rajo pon sangat nyukope ki parlo tang tautang peker tibi milena ampian karana pesse aku pak pasan tak sakali mak letak temu jempian orang ngadiki manter esapora amin Allahumma
kan mangka namun milih pemimpin apa daerah wilayah pusat jenglah dari ulama orang ini kata taretan milih pemimpin saya neguk kodu akuatan ben saya teguk mun pas saya teguk nih kan lebih lincah lebih musek dari saya neguk coko malolo pada ben ajem abu du etek oning ka ajem abu du etek bede ajem patoro telur ra etek remi tedes kan buduk na dadi anak angkat tak ajem padahal robena pakun aruba etek di budina bener norok buntek geluk senyamana etek norok korbina ajem korbi angkat ta tapi karena bakat ta pacet kalah ka etek depak ka pengkir songai etek ka aloncak ka dalam songai ajem mah tak tahu aing kei keker ngabus ajal ngiperak norok buntek ning pengkir boh etek ka nyaman apa stan ngi dalam ni kamun saya neku alincaan saya etekku patros agian ongguan alhamdulillah di nama ngunceng tukon potong mana masak saja Allahumma salli ala Muhammad kan mangkana tore tua eki potra putri kita nih taretan manter tetia potra putri saya tunduk patu toro ocak kabulengan na kanjing Nabi amin pakon norong ulama tak nyingla ongku sayang ke tak yokom kala bentelok perkara se pertama cabut barokana lakona se nomor dua beri penguasa se dolim nomor telok napa nikah se paling matako mate tak ngibe mule iman wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman mun pun nyinglah dari rombongan na ulama mate suul khotimah naudzu palang tak palang dadi orang ini kamun mate suul khotimah tan teretan tak kira dadi kebanggaan tan beda pun orang husnul khotimah nama boleh husnul khawatim ada pun orang maca sholawat naria saya pentakan wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah manter epa husnul khotimah asat aja amin kelak mare maghrib maca yasin ninggi beda niat husnul khotimah napa punten beda mau sholawat naria benikun husnul khotimah husnul khawatim muntero minta contoh konkretnya al-maufurlah ke Ahmad Sufyan kura husnul khawatim bagus pan berempan di budina Sufyan nikah seteneng Mekah beliau lastare aziarah ke astana kanjing Nabi Madinah neros aki menunaikan ibadah umroh puru lastare asolat wudukna kita betal tepak malam Jumat cabut ben pangeran dalam kabadaan soce kalakuanna solat aki neng Masjidil Haram mereka ni ka yasta aki neng maklah ki semak ben astana Siti Khadijah mangken kun pera Allah sana pakopur apolong ben astana ke Maimun Zubair alhamdulillah pumak tak kercek letok na acareta ya cek lah bagus ongku mun pas pamatena coba tantaretan maaf make kumpo ya tak kira bangga tan pas bodoh misalnya orang mate tepaan amain kartu nyaman tar centaran centar marah mate wen satia centar tepaan tar ngacentar pa centar kaya bener malaikat centar teng mate ternyata bodoh kumpo ya saya bangga tak kira bodoh cari tanah kumpo ya cocong puh embakau udah hebat le pangkat tak tengki nih kan cap nape cong cap butung mak bisa oleh baru karena palak 6 gini kali kan mangkana pamatena aku ingin seperti kakekku haram tak kira bodoh engki napa engki napa boleh benikun suul khotimah suul khawatim saya lamari azina
tepak nangin numbuk mabuan, tepak aliang-liang nang pengkir lorong putus atrak, robo ka pengkir cetak kalian di speak up, kening seret geger kacureng, ndak kacureng cepak pate, umpun tadi sakali gini kapon. Montor kita sapura amin Allahumma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Terus napa terus? Mari ulama wasiddiqin wasyuhada, orang-orang sesuhud imanna. Suhud nikah tantaretan orang sepon imanna kuat saengke ngabesna paabeuy suhud abeuna padeng ka senyipta. Ngabes langi engak ka Allah senyipta. Ngabes bintang padeng ka Allah senyipta. Ngabes tase padeng ka Allah senyipta. Nikah gempeureun dari cinta. Allahumma salli ala Muhammad. Terus napa terus? Kan mun pun orang cinta nikah kan padeng malolo. Enggi napa enggi? Orang mun pun cinta nikah tantaretan ngabes putol engak kayuli. Ngabes geles engak kayuli. Ngabes sobluk engak kayuli. Berarti Yuli nama sobluk. Enggi kan? Ini kamu pun cinta. Orang mun pun cinta nikah jauh di mata dekat di hati. Betul? Padung malolo, kerong malolo. Munting ketemu pas nyanyi, oh beres kerong, mangken beres kerong, buletika tekeng terong. Kuakas. Ketik DA spasi tufa kirim ke alam barzakh. Mantere sapora amin Allahumma. Mun pun cinta padeng malolo syuhud iman ngabus napa apoi padeng ka Gusti Allah. Nika aulia wali kekasihna Allah. Mun kaula ben panjenengan tandaretan semak ka wali ontong. Wali ni kacangkeuna alam, wali ni kacimata dunya. Alam mun pas tada walina Allah kujur. Alam mun tada kekasihna Allah ancor. Dan mangkana cek makamalangka kakakasihna Gusti Allah ngampong du para wali abtina deka ajunan ongku ngamponga ongku paratuna tunya akhirat muka ngirenga asareng ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli wasallim cukena poto na abtina ben para santre kanca abtina tada sececer kasatejena dunya akhirat
Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terus para kol 12 siap sampai kol 2 empian neng kanje kau le mulia tak ala je empian kau le bini tos antosan ora nyanyi eroma. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Si kau le datang nyanyi kia kau le. Sambutlah, sambutlah berkatku datang. Ambu wigi ampun sajen salbut nih kadeki. Alhamdulillah nomor telok wali nih kaneng ikan je saya hadir bodoh saya wali nih kah. Debuna Imam Asy-Syafi'i tak kompol 40 orang kecuali setong di antarana waliun min auliyaillah. Saya kak emas saya wali tak temu. Napa saya muslimin sambil kok rokokan. Napa saya sambil duk tas ronduk katondu maabit nih kok bila mariani. Napa geni kasih wali? Mau tabu bu ibu saya sambil ngempen putrana. Saya kodunga berwarna-warni hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Meletus kerudung hijau duar. Hatiku amat kacau. Tak temu wali kan mangkana cek ben saromben ka orang tak kok tepak ka wali na Gusti Allah. Bodoh kanca misalnya tepak na pangajian tedung tina pon mik keni ka wali. Ma bodoh wali patedungan mik titi sana ashabul kahfi. Ashabul kahfi asaren nenge kuat 200 tahun. Mun perak sajam pendenan. Kayak mun tepak pangajian nunduk ceil sak tompok perak. Enggi na enggi. Wali ni kata tan mun atu tak usah mu makomu. Lambek ni ka bodoh kekasihna Allah, walina Allah asmakna ke sarkaman nang ematura. Ndik tamu kedua padengi beminyan. Kiai saya nyoon sampungan doa na kiai para apar lu aman tertade ojen. Pongki kalak ninyana. Dan kula nyoon sampungan tua juga kiai sabo para namen terojen kak dinto. Kan pon 2 permohonan yang bertolak belakang inggi kan tapi mun wali cak nasi Gus Dur deremak gitu aja kok repot bah kesar kaman tak usah mau makomu atua pun berak ngabus kalangi pon cak enti kanape Allah sih kapangiran pon cak enti kanape Allah gua bener seabeen apar luas salamet dari ojen si abeen tepak nana menah paringi ojen ben pangeran nih kamu wali manti tak manti ya Khalil Bangkalan pernah kadetengan tamu icena Kiai saya minta malah amalan Kiai terotuti orang soki Kiai oh iya menurut kita lubang nulis aki mal amalan ya kibo bocah amal laki dopak karomana cena mule buka telubang Tila etengku napa tulisan keneka bocah hoang hoing turcetur salang kecetur sugih bocah ya malaki tak sana pak abid panjenengan nyabis pole kaki Khalil Bangkalan. Alhamdulillah Kiai saya soki ongku sekarang bumak bisa oleh barokana hoang hoing Kiai kaki Khalil Bangkalan mun pian minta akak kaulang ibatul lubang deki nulis sakina ben kaulang bacaan na apal kau lekeng mantina tak pada ana pas saya kasak lesan naik para tiyo Allah saya kanja colok entak baju kayak menteri sapura amin Allahumma orang wali ni katantaretan rombongan naring orang ngapangiran kau leben panjenengan muntak ngampong ka orang wali muntak ngampong ka kekasihna Allah pas ngampung kina abek tibi tak mendeng engki napa engki tak mendeng jaringan abok toat tabir nimbir kapagusan nakung nangkung maksiat numpuk
pas iyang puagi na amala abe tak cukup ngampung kau leben panjenengan mun tak ngampung tak maju ka pangeran tak maratu ka Gusti Allah. Dengan lambok ni kapun ia ceri ngampung zaman Nabi Musa ni ka bede cari tanah tukang seher. Kan Nabi Musa ni ka sampai disayembarakan ben Fir'aun. Ayo siapa saya bisa makalah Musa deki. Fir'aun ni ka datang tukang seher menurut setong riwayat sampai 12.000 tukang seher pada datang. Bener ongku tantang Nabi Musa datang Rabu Nabi Musa afereng bentane tanah asmakna Nabi Harun. Amuso tukang seher 12.000 coba saoreng atau badu oreng ala ben 12.000 kan boleh kana terpate berak. Tapi Nabi Musa cak dengan kakasena Allah tolong ben pangeran tolong ben Gusti Allah. Waktu gini ka justru Nabi Musa makon ka ada ka tukang seher alku ma antum murkun. Ayo lemparkan apa yang bisa kalian lemparkan. Bener ongku pada ngucul kasaktian pada ngucul kajunilan di Nabi Musa teku hitong ketang. Bener ongku tukang seher bodoh sing ngucul tongket tar dadi olar. Bodoh tukang seher boleh ngucul talit tar dadi olar. Bodoh ngucul tongket boleh tar olar nyaman tar ngacentar. Mari ngucul kakapi Nabi Musa kalak tongketang. Yocol ya cung rajoon buar ngecit kakapi. Karena di Nabi Musa pas dadi hayyatun azimatun dadi ular si raja. Sombong pas talqafu ma yafikun. Kakan kakapi ular-ular sini kene evoldok ben ular Nabi Musa. Gegek tak gegek. Cok rengan ular mukjizat elaben. Nabi Musa nabina Allah tantang mun kun perak ilmu seher engki kala tak mendeng. Evoldok kakapi tak ada sekali. Munting kala panjenengan bener faulqiyas saharatu sajidin pada tersungkur tukang sihir dalam keadaan bersujud. Qalu amanna bi rabbil alamin pada ngucap amanna bi rabbil alamin kami semua iman pada Tuhan semesta alam. Nyebut Allah napa punten? Nyebut Allah napa punten? Tak nyebut beda Allah napa punten? Kami iman pada Tuhan semesta alam. Beda Allah sobung ngucak Tuhan semesta alam karena pajet tak ngaji tauhid ki taoning ki. Mana gini kayak terus lagi Rabbi Musa wa Harun pangeran Nabi Musa ben Nabi Harun nyebut Allah napa punten? Sobung taoning ka Allah ki saya ra Allah kene ka puru masuk Islam puru tunduk puru iman panjenengan amanna bi rabbil alamin kami iman pada Tuhan semesta alam. Siapa Tuhan semesta alam? Rabbi Musa wa Harun pangeran Nabi Musa ben Nabi Harun pokok ngampung nganggo mapan tak mapan anapa nama kau tu ngampung tantaretan kaule emot terus sakina kaule ndik guru lambe almarhum ampon mantur beliau yang ka derajat ben Gusti Allah. Guru dan kula nikah pernah madu bunga nikah. Mun pangeran na pade cong. Keng Allah nawase tak pade. Kau le tak nuke. Bokatipun apa maksudnya kak dim tomak bodoh bahasa mun pangeran na pade keng Allah nase tak pade. Abdi orang nuke ki kak dim to. Marah. Mun pangeran na pade tanya lagi kapi. Mben sera pangeranna Allah, mben sera pangeranna Allah, mben sera pangeranna Allah, mben sera pangeranna Allah. Mun pangeranna pade, tanya lagi siapa pangeranna? Ajo Allah kakapi. Keng Allah nasi tak pade. Ah kak dim, tuapti na tambo tak ngerti boleh. Marah ibu tiakina ben kok jong. Cek Allah na tak pade ya. Lambek Kanjing Nabi ning eset tong peperangan Arya ojon. Waktu istirahat Kanjing Nabi buka rasopanna kendeng sabe neng kajuan makle kereng makle kesap makle kereng makle bisa yang kui boleh lah tepak Kanjing Nabi rasopanna nika gentong kendeng pas dateng orang kafir nyamana duksur neku pedang tajam pas nyantur ke Kanjing Nabi ele aki langsung ele era Kanjing Nabi man yamna'u kaminni siapa saya bisa nolong bekna dari sengkok siapa saya bisa nyegeng kok kangku mata bekna Setia Muhammad. Kanjing Nabi jawabanna kun sakecap Allah
ajawab Allah sakalian ngitek orang kafir ngeter pedang ngageger padahal ki ngucap Allah setong nih kan ki tak maca tasik miring ki tak ngucul kajuan raja ki tak maca macan pote macan celeng macan cebuk macan bluk-buk tak yung ngucul ki burung ngucap Allah orang kafir ngeter lah samangkin dia pada tahu ngucap Allah kau lebih nempian ngucap Allah kan tahu kia nyoba ngaleleng entar ke daerah Serawan depak ke Gunung Gumitir yambek ben rampok pas rampok kang ngucap siapa nolong ngabek na dari sengkok ngucap ya Allah to gelek rambian pangeran na pada keng Allah nasi tak pada engki napa engki de pada tahu ngucap Allah tapi tingkat kaparatuan na tak pada amar ke kualitas makrifat tak pangeran tak pada kau lah tahu kia ngucap Allah penting apa jong Jumatan kamu Allahu Akbar tapi pikiran sandal terta ilang dia emak Allahu Akbar mak pas padeng ke sandal enggi napa enggi anika tantaretan penting ngampung dek karing orangnya Gusti Allah penting apolong ben rombongan kekasih-kekasihna Gusti Allah manter kita tak jawa manter kita iya kuah amin Allahumma saya terakhir wassalihin orang-orang soleh kau leben panjenengan odik neng etunya ngampung tunya nih ka bumi nih kasih endik sera Gusti Allah tapi sera pewaris bumi walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun sungguh kami telah menetapkan di dalam kitab Zabur setelah Al-Quran annal ardo sesungguhnya bumi ini yarithuha yang mewarisinya ibadiyas solihun adalah hamba-hambaku yang soleh artinya ka orang-orang soleh kau leben panjenengan cek kalangka pewaris bumi ini ka orang soleh sebenarnya soleh ngampong orang ngampong ini ka kau tahu diri engki nama engki orang ngampong ini ka cek ngalak karpa tibi betul ama mum ngireng cek ngarang abereng cek asaeng manter kau leben panjenengan terus papolonga potra putri kita satu je manter eraksaa Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju wa tugda wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin biadadi kulli ma'lumillah muka-muka kasadejana hajat muka-muka kasadejana niatan muka-muka kasadejana cita-cita senyampung dek ka cita-citana kanjing Nabi ben para pewaris tor penerus terus senantiasa etolongana ben Gusti Allah Subhanahu wa taala manter putra putri kita sing ngaji nang madrasah diniyah Miftahuddin otabe ngaji nang madrasah Kak Dimma Asaus
saya ngaji ning pondok pesantren kak di Maasaos patabuka ada naben Gusti Allah kangkui nampani buru kena Allah saya bekta ben Rasulullah saya pada pak ben para rukuruna saya ke abak nanti sampungan ka kuruna nyampung oleh ka kuruna nyampung oleh ka kuruna kuru sampai depak ka maha guru kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manter kita panyitonga tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم وتشرف وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك في جميع حاجاتنا لتقضى لنا. اللهم فشفعه فينا وشفئنا في أنفسنا. ربنا سهل لنا أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذه المدرسة مفتاح الدين منبع العلوم النافعة والمعارف الساطعة والأخلاق الرافعة والمنن الواسعة. اللهم بارك لنا في أولادنا وأولاد المسلمين وتلاميذنا وتلاميذ المدرسة مفتاح الدين وتلاميذ جميع معاهد الإسلامية والمدارس الدينية. ووفقهم لطاعتك وفقهم ولا تضرهم وارزقنا برهم. اللهم يا الله abtina sateja anyoon dek keajunan abtina sateja ngemis dek keajunan kuste nyoon parengi abtina sateja nak foto se salihin parengi katoronan se kus-pekus parengi anak katoronan se panmapan ya Allah. Pekus dek keajunan pekus mungku ajunan to'ad dek keajunan to'ad dek ke kanjing Nabi apek teh dek ke orang sepodua na penter mabeli tuleng dek ke aba epuna tati qurrata a'yunin lana kong langkong tati qurrata ainin li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah nyoon ceokom abtina kalaben sebab katerekaan abtina ka orang sepo kalaben parengi belisen nak foto setere kacukeun ka abe ya Allah. Nyoon salamet aki abtina dari tere kana nak foto dek ka abe. Nyoon salamet aki pertama kali abtina dari tere kana abe dek ka orang sepo dua ya Allah. Allahumma ya Allah nyoon tuuman rahmat ben pangaporana ajunan cek paringaki malam samangken dek kasih hadir nyoon cek paringaki dek kasih hadir malolo kuste tapi paringaki cuken pamilo cuken orang sepo abtina taretan abtina kanca abtina tatangke abtina ben orang sendi hubungan pekus ben abtina sobung sececer kasatejena ya Allah. Sapora aki tu satu sana ya Allah. Ampuni aki kesalahan na ya Allah. Leper ki kacang kolangan na ya Allah. Saya kelaku enalekana abe era cike apang ki ben kanjing Nabi. Tak nemu ni kanjing Nabi dalam kabadaan kotor calmut kala bentu sakuste. Nyon cek sampai kanjing Nabi kecewa kala ben sebab cuba na abe ya Allah. Ben muka tanau sa abtina sateja kak dinto bek cuba pakun iya kuwa ben kanjing Nabi manter laku pakun bela ben kanjing Nabi ya Allah manter pakun tolong ben kanjing Nabi neng iya ajunan na ajunan kuste enalekana tak banyak orang-orang sesangkup anyo onaki syafaat kanjing Nabi Muhammad ngapiti ben mengawali dari selain anyo on syafaat deka ajunan ka angku segenap umat pamilo abtina sateja tu uman syafaat ya Allah. Allahumma ya Allah nyoon berkati abtina sateja bulan Sya'ban kak dinto ben pada paaki ka bulan puasa ya Allah
Rajeke bisa ngudi Ramadan nang malam kalaban ibadah salat tarawih ben sama cemah. Nyoon rajeke kemampuan siang Ramadan ka angku ingis tuangki papakon apuasa dari ajunan Guste. Allahumma ya Allah barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah ning malam nisfu Sya'ban kak dintoh sebagai pemutihan buku catatan amal ya Allah. Nyuun tarima aki buku catatan amal abtina se kaade ya Allah. Nyuun kapegusen na tarima aki tekel lagi kenceren ben pahala-pahalana ya Allah. Adapun banyak kekurangan ben kakalerwanna ajunan edet semaha luas pangapurana Guste. Ben nyuun ka angkui buku se anyar parengaki ka angkui abtina sateja ya Allah. Parengi abtina sateja kemampuan ka angkui ngise lembaran demi lembaran kalaben kapekusen senongkok dek kaburukeunna sang junjungan awlo dek karidona ajunan Guste. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina waladdallin amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.